Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, 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 wah. Suku indah pintu dipahat, burung gereja di atas loteng. Sungguh indah. How beautiful the door is being carved. The Burung gereja di atas loteng. birds of the church is on the second floor. Kalau mau hidup selamat, If you want to live safely, kalau mau masuk surga, if you want to go to heaven, taatilah selalu perintah Tuhan Allah. you must obey every word of God. Mari kita bersukacita dengan konferensi akbar kekuatan api doa. Let us be joyful with this conference of the fire of God in prayer and evangelism. Dan penginjilan dari Papua ke seluruh dunia. From Papua to all the earth. Para utusan dari perwakilan 5 benua. All the delegates from all the 5 continents. Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. From Asia, Africa, Australia, America, and Europe. Selamat datang di tanah Papua. Welcome to the lands of Papua. Tanah Injil. It's the land of the gospel. Tanah yang sudah diberkati dalam nama Yesus Kristus. The land that has been blessed with the name of Jesus. Kita sudah diselamatkan dengan Injil. We have been saved by the gospel. Injil sebagai kekuatan Allah. The gospel as the power of God. Dari kemuliaan Tuhan. Let's give our hand clap to the Lord. Kalau kalian datang di tanah Papua yang terberkati ini, When you reach the land of Papua that has been blessed, agar kembali dengan membawa berkat ke seluruh dunia. you will go back to your respective places with a blessing from the Lord. Melalui 2 hamba Tuhan, Through 2 men of God, Pendeta Otto dan Pendeta Geisler, which is the Reverend Otto and Reverend Geisler berkebangsaan Jerman. from Germany. Mereka meninggalkan keluarganya, tanah tumpah darahnya. They have left their family, their house, their household, their well-being at home. Melalui transportasi yang sangat terbatas, lalu sulit, Through a limited transportation during that time. akhirnya tiba di Pulau Mansinam, Papua pada tanggal 5 Februari 1855. They have reached the island of Mansiman, Papua, in the year of 1955, 5th of February. Dia penuh dengan tantangan dan penderitaan. Through all kinds of hardship and difficulties. Atas penyertaan Tuhan Allah tiba dengan selamat. But God was with them. They have reached this island safely Dengan tujuan penginjilan. for the purpose of evangelism. Untuk mengantarkan Injil kabar keselamatan kepada bangsa Papua. To bring the gospel to the island of Papua. Yang pada saat itu berada dalam kegelapan. Which at that time was in darkness. Masih percaya animisme. They still believe in animism. Masih mempraktikkan pengayuan atau perang antar suku. They are still warring with one tribe with another tribe. Tetapi melalui Injil, But through the gospel, bangsa Papua sudah diselamatkan. the nation of Papua has been saved. Oleh karena Injil adalah kekuatan Allah Because the gospel is the power of God yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. unto salvation to those who believe in Lord Jesus Christ. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. The first to the Jew, but also to the Greek, Tetapi juga kepada seluruh bangsa di dunia. but also to other nations in the world. Sebab di dalamnya kebenaran Allah Because within it is the truth of God yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. that move from faith to faith. Seperti tertulis dalam Roma 1:16 sampai 17. Which is written in Romans 1, verse 16 and 17. Orang benar akan hidup oleh iman. That the righteous shall live by faith. Hamba-hamba Tuhan yang terkasih, Men and women of God, Paulus pengarang surat kepada umat jemaat di Roma Paul, the one who wrote the letter to Romans, dengan keyakinan yang luar biasa sebagai seorang rasul. with a great conviction as an apostle of God, Dia mengantarkan kebenaran yang telah ia terima langsung dari Tuhan Yesus. he has shared the truth that he receives directly from Lord Jesus. Rasul Paulus dengan tegas lagi penuh iman menegaskan Apostle Paul, with conviction and with great strength, he delivered this message. bahwa ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang
that the gospel is the power of God unto salvation to those who believe in the Lord Jesus Christ. Keyakinan Paulus ini, This conviction from Paul, kekuatan dari Paulus untuk kabar keselamatan ini what Paul's delivered as a message of salvation, bertolak dari pengalaman imannya. it derives from his own personal experience of faith. Dia yang sebelumnya adalah penjahat, pembunuh orang-orang pengikut jalan Tuhan, He who was a murderer, the one who persecuted the Christian, kemudian dia ditangkap oleh Tuhan Yesus sendiri. but then being caught by the Lord Jesus himself. Dia bertobat dan mengganti namanya Paulus. Saulus menjadi Paulus. He repented and he has changed his name from Saul to Paul. Setelah Paulus bertobat, After the repentance of Paul, ia menjadi pewata ulung kepada bangsa-bangsa kafir. he became a great evangelist even to the Gentiles. Dengan demikian, bangsa-bangsa kafir juga diselamatkan berkat kekuatan Injil, sehingga lewat Paulus bangsa-bangsa kafir diantar kepada Tuhan Yesus untuk diberi keselamatan. And by doing so, a lot of Gentiles also come into faith in Jesus Christ. And through Paul, a lot of Gentiles, people who are non-Jew, they come to the Lord through what he is doing. Selanjutnya, Injil sebagai kekuatan Allah And also the gospel as the power of God yang sudah diantarkan dan diwartakan melalui dua hamba-Nya Tuhan, that has been delivered and shared by these two men of God, Otto dan Geisler, Otto and Geisler, sudah diteruskan oleh para misionaris dari berbagai gereja also being continued progressively by different missionaries from different churches yang tersebar di seluruh Papua, all throughout the land of Papua. dan sudah mewartakan ini, dan orang-orang Papua sudah diselamatkan And they have shared the gospel to the people of Papua dengan and percaya kepada Yesus Kristus. have been saved through believing in Jesus. Sekarang adalah hamba-hamba Tuhan lokal dari Papua dan Indonesia Now it is time for the men and women of God locally from Papua and also from Indonesia, dari berbagai denominasi gereja from different church denominations, sudah mewartakan Injil, is sharing the gospel, menjadi pastor dan pendeta, become a pastor and a priest, dan juga menjadi uskup yang pertama orang Papua yang sedang berbicara di depan Anda semua. and also become the first bishop of Papua, the first one from Papua. Ini adalah suatu rahmat Tuhan, This is the grace of God, bahwa Tuhan menghendaki bahwa orang Papua juga harus diberi keselamatan karena kekuatan Injil. that God wants the Papuans be saved through the power of the gospel. Injil sudah mengubah orang Papua dan juga budaya Papua. The gospel has changed the people of Papua and also the custom, the culture of Papua. Sehingga untuk selanjutnya orang-orang Papua harus mewartakan Injil dari tanah Papua ini menuju ke barat. So that from now, the people of Papua have the responsibility to share the gospel not just locally in Papua, but from Papua to the west, to the outside world. Kalau dulu para misionaris dari barat mewartakan Injil ke sini, dan mereka sudah tua, sudah meninggal, sudah pulang, sudah tiada. Sekarang saatnya kita untuk pergi menginjili, pergi mewartakan Injil Yesus kepada bangsa-bangsa lain di dunia. If previously all these missionaries coming from abroad, from different nations, they all come to Papua. Some of them are already very old, some of them already passed away, some of them no longer with us. Now it is our turn from Papua. We go back to different nations when we bless them as missionary. Muncul satu pertanyaan besar bagi kita di sini. One big question we need to ask from around us today. Ini adalah kekuatan Allah yang sudah menyelamatkan, sudah membaharui manusia dan tanah Papua. If the gospel is the power of God unto salvation to have saved the people of Papua, Tetapi kenapa kita yang tinggal di Papua masih hidup menderita bertahun-tahun, Why hidup is it? dalam konflik yang berkepanjangan? why is it us who live in Papua, they still living under difficulties and poverty and with all the conflicts for so many years up to now? Kita sudah diselamatkan oleh Injil sebagai kekuatan Allah, tapi kita masih merasakan bahwa hidup kita di sini tidak harmonis, tidak damai, walaupun hidup di tanah leluhur kita
kita sendiri. We have been saved by the gospel, which is the power of God unto salvation. But why is it for us living in Papua today, we cannot live with harmony with one another? We're living in peace, even though we are living in our own land. Jawabannya kita tahu sama-sama. The answer, we know one another. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, through this institution of knowledge in Indonesia, ada 4 akar permasalahan yang mengakibatkan konflik yang berkepanjangan di tanah Papua. There are 4 root problems for the ongoing conflict and problem in Papua. Yaitu bahwa akar permasalahan yang terjadi adalah kekerasan yang terus-menerus terjadi antara TNI, Polri, dan TPNPB. Number 1 is the fighting that is being going on for so long between the army and also the local people. Yaitu juga adalah sejarah dan status politik Papua yang belum diselesaikan dengan benar. And also the history and the political status of Papua that has not been resolved. Ada diskriminasi dan bela-belaan yang merendahkan harkat martabat orang Papua. There is also discrimination that have been putting the Papua people down. Pembangunan yang tidak merata untuk seluruh tempat, seluruh wilayah. And also development of growth of the area that has not been equal. Selain itu juga mama Papua dihancurkan, di mana tanah dan kekayaan alam Papua dihancurkan demi perusahaan-perusahaan tertentu. And also there are a lot of the mothers of Papua and the land of Papua that has been destroyed because of for the building of certain companies and industries. Inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi. These are the challenges that we face. Yang tidak perlu kita sembunyikan, dunia sudah tahu masalah-masalah seperti ini yang kita alami di sini. That we don't need to hide. Everyone around the world knows the problem that we are facing in this land. Karena itu pada kesempatan ini kami juga menyampaikan. That is why with this opportunity we also would like to convey this message. Agar semua peserta konferensi ini juga ikut mendoakan. That every participant in this conference also pray together. Supaya orang Papua yang tinggal di tanah Papua ini supaya hidup merasakan bebas, selamat, damai sebagai anak-anak Tuhan. So that the people of Papua living in this land can truly experience their freedom, their rights as the sons of God living in their own land. Bila kembali juga dari tempat ini, tolonglah doakan kami. People who are visitors from this place, when you go back to your places, also please pray for us living in this land. Melalui jaringan doa internasional yang terus kita bangun. Also through the National Prayer Network, International Prayer Network that we are building. Hamba-hamba Tuhan yang terkasih, men and women of God, kita memiliki banyak solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. We have a lot of solutions in order to solve those kind of problems. Mungkin juga hadirin bisa tanya kepada saya, Uskup sebagai pimpinan gereja Katolik buat apa untuk mengatasi masalah-masalah ini? Maybe you can also ask me the question, what can we do to solve those problems listed before? Gereja Katolik sudah buat banyak. The Catholic Church has done a lot of things. Sejak gereja Katolik menginjakkan kaki di tanah Papua, ever since the Catholic Church stepped into the land of Papua, gereja Katolik mewartakan firman Tuhan. The Catholic Church has shared the word of God. Itu sebagai tugas yang pokok, as the main responsibility. Itu sebagai perintah yang pokok amanat agung. As also the main command we have received from the Great Commission. Agar supaya orang bisa bertobat, percaya dan bisa selamat. That people may be saved, they can reconcile with God, they can receive the salvation. Dan lewat pewartaan yang disampaikan melalui gereja Katolik, and through the preaching of the gospel, sudah banyak anak-anak Tuhan diselamatkan di mana-mana. There have been a lot of people being saved as the children of God. Sudah ada 5 keuskupan di Papua ini. There has been 5 of the silent in Papua from Catholic Church. Gereja Katolik juga melayani dengan doa dan perayaan-perayaan sakramen. The Catholic Church also have been ministering through prayer and
still ministry. Itu kepada anggota jemaatnya, umat Katoliknya, agar supaya umat berdoa dan juga umat bisa memberikan pujian kepada Tuhan. Of course, to the congregation of the Catholic Church, we always ask them to pray and to give their worship and praise to the Lord. Dalam gereja Katolik, sakramen Ekaristi, misa adalah puncaknya dari seluruh karya pelayanan pastoral gereja Katolik. And also the Catholic Church, Eucharist sacrament is the highest of their ritual in the ministry of the Catholic Church. Orang harus dikuatkan, orang harus makan tubuh dan darah Kristus, mendengarkan firman, kemudian keluar di tengah dunia untuk melakukan, menghasilkan buah-buah yang baik. People must be strengthened. Then within the sacrament, they eat the body of Christ and drink the blood of Christ through the Eucharist, and then they can be sent out to the world and to do what they are supposed to do according to what the Word of God teaching them their life to live. Gereja Katolik juga bagaimana mengajak jemaatnya supaya terus hidup bersandar pada firman Tuhan, terus hidup berdoa dan mendoakan kepentingan, bukan hanya kepentingan gereja Katolik, tapi kepentingan untuk gereja, kepentingan untuk bangsa, kepentingan untuk masyarakat, agar supaya hidup damai, hidup dalam kasih. The Catholic Church also promote to the congregation, also encourage the congregation to live according to the Word of God. They rely on the Word of God, and then they also to pray, not just for the Catholic Church themselves, but also for different churches, and then for the peace, the harmony of different religions within the nation, so that the nation can be blessed. Demikian juga gereja Katolik tetap mengembalakan umat dimanapun mereka berada. The Catholic Church also pastor the congregation wherever they are. Ketika domba merasa sakit, gereja Katolik siap untuk merawat. When the sheep feel they are ill, they are sick, the Catholic Church is ready to respond. Ketika gereja Katolik melihat bahwa domba-dombanya diterkam oleh singa-singa, gereja Katolik siap pasang padan. When the Catholic Church saw the sheep is being persecuted by lions, we are ready to defend them. Gereja Katolik bukan penakut, gereja Katolik bukan penakut, gereja Katolik tetap ada di samping umatnya. The Catholic Church is not a coward. The Catholic Church is ready to be on side with the congregation. Untuk merasakan apa yang dirasakan oleh umat. To feel what the congregation feel. Untuk melihat segala penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat, and also to see all kinds of problem that is in the society. Dan gereja Katolik selalu mengeluarkan suara-suara kenabian, suara-suara profetis. And the Catholic Church also consistently release a prophetic voice. Gereja Katolik tidak masa bodoh dengan masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua, di tengah masyarakat ini. The Catholic Church is not ignorant to the problem that the Papuans are facing. Gereja Katolik juga siap untuk dari dulu sampai sekarang terlibat dalam berbagai pembangunan, mendirikan berbagai sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. And the Catholic Church also is ready to be involved in all kinds of building infrastructures. We're building schools from kindergarten to university. Membina anak-anak melalui asrama-asrama. Also, we have the boarding houses to help the children to grow. Mendirikan rumah sakit, klinik untuk melayani orang-orang yang sakit. We started clinics and also hospital to help the sick. Mengusahakan pemberdayaan untuk pengembangan ekonomi. We are also doing all kinds of economic development. Ini adalah karya-karya yang dilakukan oleh gereja. That the church is involved in. Dan kenapa saya sebutkan ini? Karena saya diminta sebagai pemimpin gereja Katolik di Papua buat apa terhadap menangani masalah-masalah, sehingga saya angkat-angkat, walaupun sebenarnya saya tidak mengangkat hal-hal seperti ini. Why do I have to mention all these things? Because as a leader of the Catholic Church in Papua, they asked me to share what the Catholic Church has been doing. So even though I don't want to share all these things, but this is just to show you that we are involved directly to what the Papua are experiencing. Jadi gereja Katolik
sungguh-sungguh peduli manusia dan budayanya. Sudah menghasilkan manusia-manusia Papua ini menjadi orang. Sekarang banyak pemimpin-pemimpin di Papua ini juga datang dari sekolah Katolik, datang dari asrama Katolik. Ini satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. So the Catholic Church, we really concerned, we really care about Papua and how to raise the Papuans to become leaders and the one who take responsibility for the nation. Some of the Papuan local leaders nowadays, they have been resulted from Papuan school or from the Catholic school also. So we cannot deny that fact. Gereja Katolik juga tetap memelihara kesatuan persatuan. And the Catholic Church also involved in trying to keep the unity of the body. Kami ada 5 tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan karya keselamatan Tuhan Yesus di dunia ini. We have 5 main responsibility as our main duty to extend the work of Christ on earth. Karya kedakwaan. Number 1 is to share the gospel. Tugas kenabian. Prophetic duty. Tugas rajawi. A kingship. Untuk doa dan perayaan. Also to pray for prayer and also for celebration. Tugas penggembalaan, pastoral work, kepemimpinan, leadership. Tugas diakonia, diakonia, pelayanan dalam segala aspek. Ministry in all aspects. Ekonomi, sosial, pendidikan, education, kesehatan, health, dan juga kegiatan yang lain. And also other activities. Tugas yang kelima adalah menjaga kesatuan persatuan. Our 5th responsibility is to keep the unity. Karena itulah satu kekuatan yang kalian bisa tepuk tangan. Gereja Katolik tetap satu. Because that's the one strength you can give applause to. Catholic Church only one. Dari Roma sampai Jayapura kita tetap satu, menjaga kesatuan persatuan ini. So from Rome to Papua we are one. We keep the unity. Biarlah gereja Katolik kakak yang tertua memberikan contoh. The Catholic Church as the oldest give an example. Agar supaya gereja-gereja denominasi supaya mari kita bersatu. So the churches is different denomination. Mari kita bersatu. Let us be one. Mari kita bersatu. Let us be one. Kita bersatu. We become united. Kenapa kita bersatu? Why do we become one? Tugas kita pada saat ini sangat berat. Our responsibility right now is very difficult. Tugas untuk mewartakan kabar gembira. The responsibility to share the gospel. Yang sudah diserahkan, dimandatkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. That has been commissioned by Jesus to his disciples. Juga kepada gereja-gereja, kepada pemimpin, kepada pendeta, kepada para pastor. Also to the churches, to the priests, to the pastors, to the reverend, all kinds of ministerial work. Tugas ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu gereja. This responsibility cannot be done just through one church. Tugas ini kita harus kerjakan sama-sama. This responsibility we must do it together. Karena itu kita perlu bersatu. That is why we need to be united. Kita perlu berekumene. We need to be oikumene. Agar supaya jiwa-jiwa di dunia ini bisa diselamatkan. So that the souls in the world can be saved. Yesus sendiri berdoa agar supaya kita bersatu. Jesus himself prays so that we may be one. Agar supaya amanat agung mewartakan Injil ini supaya dapat terlaksana dengan baik. So that the Great Commission can be fulfilled excellently. Keluar! Go out! Keluar! Go out! Keluar! Go out! Keluar dari fanatismemu! Go out from your fanatism! Jangan tinggal dalam kotak-kotakmu. Don't just stay in your Jangan boxes. tinggal dalam kamar-kamarmu. Don't just stay in your own room. Jangan fanatisme gerejamu, denominasimu harus dilunakkan, harus dicairkan. Your fanatism from your denomination, your own church must be destroyed. Tugas kita sangat berat. Our responsibility is so huge, Sangat berat. very heavy. Kita mesti bersatu. We must be united. Kita mesti satukan kekuatan. We must unite our strength. Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus penolong. Jesus has sent the Holy Spirit. Agar 12 rasul untuk mewartakan Injilnya sampai ke seluruh dunia. So that the 12 disciples must share the gospel to all the world. Demikian juga dengan kita sekarang. That's also the same with us Kita now. mesti bersatu. We must be
united. Jangan tinggal dalam kotak-kotak. Don't stay in our own boxes. Karena itulah saya hadir untuk menghargai pertemuan ini, karena merasa penting bahwa kita mesti bersatu. That is why I attended this meeting because I believe it is important for us to be united. Tugas penginjilan kepada semua orang demi keselamatan, and the responsibility to share the gospel for salvation. Ini bukan tugas hanya para pastor atau pendeta. It is not a responsibility just for the priests and the pastors. Bukan hanya para guru agama. Not just for the church leaders. Adalah tugas kita semua anggota jemaat, orang-orang yang sudah dibaptis. Itulah adalah tugas kita untuk menjadi saksi Kristus. It is a responsibility for every single one of us who have been saved, who have been born again, and be baptized. Karena itu mari kita ikat kesatuan persatuan kita pada event ini. That is why through this event, let us unite our unity, our bodies of unity together strongly. Agar kita terus menyalakan api doa untuk misi penginjilan. That we shall ignite the fire of prayer and evangelism. Saya sangat menghargai semua undangan dari mana-mana. I really respect the participants from all kinds of churches. Karena itu, that's why kita tinggalkan tempat ini. When we leave this place, kita jangan pulang dengan kosong. We don't go back empty. Kita bawa spirit untuk bersatu dalam doa untuk bermisi mengatakan kabar gembira. We bring back to our places with the spirit of unity to ignite the fire for mission and for prayer. Gereja Katolik tetap membuka pintu. The Catholic Church keeps on opening the door. Mulai dari paus sampai dengan para pastor. From the Pope until the priest, the pastor. Karena itu saya hadir di sini karena dimandatkan juga oleh paus. I come here today because I received a mandate also from the Pope. Silakan Romo Budi berdiri. Please, Romo Budi. Romo Budi ini adalah perwakilan dari para uskup Indonesia. He is the representative from all the bishops from all of Indonesia. Mau mengajak bahwa mari kita bersatu. We want to invite you. Let us be united. Untuk mewartakan kabar gembira. To share the good news of the Lord. Para hamba Tuhan yang terkasih, men and women of God, mari kita terus menerus membangun jaringan doa. Let's continue in building our prayer untuk mewartakan Injil, to share the gospel dari tanah Papua ini, from the land of Papua, ke seluruh dunia, to all the world. Sabda Tuhan, kita dengarkan sabda Tuhan yang datang lebih dulu. We listen to the word of God, those who come first. Kemudian, and then mereka yang datang lebih dulu, those who come first, ya, menjadi yang terakhir, shall be the last. Yang datang dari belakang, those who come from behind, ya. Semoga dari timur Papua ini, from this east of Papua, sabda Tuhan ini dapat membenarkan. this word of God can be fulfilled. Terang matahari, terang fajar dari timur ke barat. The shine of the sun from the east to the west. Jika hendak hidup bahagia, if you want to live happily, percayalah pada sang terang. You believe in the light dan beramal kasih, and you share your love bagi semua orang. To everybody. Shalom. Shalom. Yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam